جدید پوری ہو رہی ہے کہ نہیں؟ صاحب نے یہ بھی بہ کے جب تم سے سوال کیا جائے تو بدتمیز آدمی آ کے پہلے بدتمیزی کرے گا اور پھر کہے گا میں قرآن پڑھن دے اور حسینی صاحب قرآن کے سارے تھلے قرآن پاک تمہارے منہ پر مارے گا خدا، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر، منافقین کے منہ پر ماری جائیں چلا لیا کرو اتنے بہ کے گمراہوں کے منہ پر۔ انہوں نے کہو کہ آ کے انہوں نے کو تحریر کاٹ کے آ کے قرآن سنایا کریں، باقی سارے تھلے یہ بڑے دہشت گرد جو مجاہد بنے پھر رہے ہیں، شرم حیا ہے نہیں، اور اللہ کا قرآن لے کر اس کی توہین کرتے پھر رہے ہیں۔ بھاگو قرآن سے، ایسے آئندہ نام نہ بڑے یہ مظلوم قرآن نذیر کو آگے صاحب رکھ کر جو شاہ پیچھے سے صاحب نے بکواس بتایا کرتے ہو۔ وہی مرزا صاحب بتا رہے ہیں، جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، آپ ان کے مخالف ہیں دونوں بندوں کی، نہ آپ شاہ صاحب کی مان رہے ہیں نہ مرزا صاحب کی مان رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہی بات کی ہے کہ اب شاہ صاحب شاہ صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ شاہ صاحب آتے ہی بکواس کر رہے ہیں، شاہ صاحب نے اس جو کے بعد بات کہتے کی ہیں ہے مجھے وہی قرآن مرزا پڑھنے صاحب نے دو، کی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھنے دو۔ یہ آپ لوگوں کی تربیت ہے، گالی دے کر مرزا صاحب نے جو یہ آپ لوگوں کی دیکھیے بلال کسی کے صاحب اکابر کی توہین کر کے، نذیر صاحب بات سمجھ لیں، نذیر صاحب نہیں پہلے کسی کے اکابر نذیر کی صاحب توہین نے جو بات آپ نے پڑھی ہے نا مرزا صاحب میں نے تو کی، نام عتیق شاہ صاحب، وہی بات شاہ صاحب نے بیان کی ہے۔ عتیق شاہ صاحب، کنفیوز تم 72 فرقے کنفیوز ہے، جو جہنم میں ہو آگ میں ہو، یا ہم کنفیوز ہیں؟ ہمیں تو اللہ کے فضل سے جماعت ہیں، امام رکھتے ہیں، خدا اور اس کے رسول کی رہنمائی رکھتے ہیں، دیکھیں میری بات سمجھ لیں، امن میں ہیں، یہ مرزا ہماری صاحب زبان یہ پاک ہے، تعلیم دی ہے تمہاری نذیر طرح صاحب، زبان ہماری پلید نہیں ہے۔ نذیر صاحب مرزا صاحب نے دوسروں کو کاٹ تعلیم دی ہے کہ ایک بندے کے ساتھ 10 بندوں نے بات کرنی ہے۔ نذیر صاحب مرزا خنزیر کی تعلیم پیش کر رہے ہیں ادھر۔ زبان تم لوگوں کی تلواریں ہیں، نذیر صاحب آپ کو یہ تعلیم دی ہے مسلمان ہو، وہ خنزیر مرزا وہ کا مسلمان ہیں، اسے اور دیکھ مرزا کر صاحب شرمائیں نذیر گے۔ صاحب میں آپ کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ کو یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سارے چپ ہو جائیں۔ اور خنزیر مرزا غلام قادری کذاب دجال کی تعلیم نہ پیش یہ کرے۔ خبیثوں کے منہ بند کرو، یہ خبیث مخلوق پیدا ہو گئی، زمین پر فساد پھیلانے والے پیدا ہو گئے، زمین پر 72 فسادی، 72 شاہ صاحب فسادی ایک منٹ، شاہ صاحب ایک منٹ رکیے گا پلیز، ایک منٹ۔ یہ نذیر صاحب آپ کو یہ تعلیم ملی ہے مرزا صاحب سے؟ یوم الدین، ہاں 72 فساد پھیلا رہے یہ ہیں۔ ملا ہے نا آپ کو سارا کچھ؟ ہمیں نہیں ملی، آپ کی زبانیں تلوار ہیں جو کاٹتی پھر رہی ہیں، معصوم لوگوں کو کاٹتی پھر رہی ہیں، تمہاری زبانوں کو قرار نہیں ہے، تمہاری زبانوں میں جو ہے نا کفر بھرا ہوا ہے، اور ہاں لعنتی اب میں تو کوئی گالی نہیں دے رہا آپ کو، جس سے دنیا میں قرآن کی تلاوت جس ہو سے رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، تمہاری گندی زبانوں سے انسانیت کو دکھ دے رہے ہو۔ ماشاء اللہ نذیر صاحب مرزا صاحب کی تعلیم پیش ہو رہی ہے نا، ہاں جی، مرزا صاحب کی تعلیم مانتے تو یہ تعلیمات پیش ہو رہی ہیں مرزا صاحب کی، یعنی فضائل دل نمبر 10 صفحہ نمبر 76 والی۔ نذیر صاحب یہ جڑی تسی گلاں کہہ رہے ہو شاہ صاحب دے متعلق ਇਹਦਾ ਕੀ ریلیونسی ہے؟ حسینی صاحب قرآن پڑھے جا رہا ہے، چپ ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ جو انا انزلنا قریب قادیان والا وہی پڑھا جا رہا ہے نا؟ الحمدللہ وہ رب العالمین اوئے الرحمن الرحیم وہ جو قادیان کے قریب اترا تھا مرزا صاحب پہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین ماشاء اللہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ماشاء اللہ، آمین۔ آمین، بسم اللہ ماشاء اللہ۔ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق ومن نظلم ممن افترى على الله كذبا ومن نظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء۔ قرآن پاک پڑھے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے مخالف نہ پڑھو، ایک بندہ ایک ٹائم اب بھی تو قرآن پاک ہی پڑھا جا رہا ہے نا ندیم بھائی، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا میں نے تو ان کا سنا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن دوسرا بھی پڑھ رہا ہے، اس طرح نہ بالکل ٹھیک ہے، انہوں کوئی نہیں کٹنا چاہیے، جے پڑھ رہے تو نہیں اب انہوں نے پڑھا ہے تو مجھے بھی تو پڑھنے دینا۔ بالکل بالکل تو بھی حق ہے، تسی پڑھو بسم اللہ، بالکل۔ ومن نظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء۔ بے شک ہاں ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون
بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. غیر الحق کیا ہے؟ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء. ولم یوحى الیہ شیء. ہاں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ. کیا؟ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء. ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ریف ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ہاں ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ جی پڑھ اور رہے ہو بغیر ترجمہ تو بھی نہیں پڑھتے. ہاں یہ حسینی صاحب یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں, سمجھ کے. نہیں نہیں یہ سمجھ کے ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ. ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ شریف پڑھنا جس طرح لکھے ਉਂਝ پڑھو ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. جی میں وہی سے پڑھ رہا ہوں نا. او قال جیڑا بھی پڑھو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. اوئے اوئے قمر قرآن صاحب پاک قرآن پاک نہیں قمر صاحب میں ایسے چھوٹی جینس کرا جی بسم اللہ. ایسے نہیں. ایک منٹ میں اپنا محمد شاہ صاحب ایک منٹ دینا یار, ایک سیکنڈ چھوٹی سی گل کر لا. مسئلہ یہ ہے کہ ہن ایک ساڈے دوست نے احمدی انہوں نے ایک مرزا صاحب دی تحریر پڑھی ہے کہ نہ کوئی نواں تے نہ کوئی پرانا نبی آئے گا. محمد شاہ صاحب, کمن صاحب اور سید ظفر اللہ شاہ صاحب تے مرزا صاحب نو نہیں منتے, انہاں واسطے کوئی حجت نہیں. تے چلو کہنا بھی پرانا آ جائے گا, لیکن احمدیاں واسطے باپا جانی اور نذیر بھائی واسطے تے مرزا صاحب کوئی حجت ہے نہیں. یعنی تسی پورے صفحے چ دو لائناں سنیاں نے, پورے صفحے چ دو لائناں سنیاں نے. وہ بھی انکار کر رہے نے کہ نہ نواں آ جائے گا, پرانا نہیں آنا, نواں آ جائے گا. جبکہ میں پھر کہہ رہا پورے صفحے تسی دو لائناں سنیاں نے ہے نا سر. میں تے مرزا صاحب دی کتاباں ساریاں حفظ کیتیاں, زبانی مینوں یاد نے. ہاں تو پھر پورا پڑھ کے دسو نا. میں تانوں دس رہا کہ انہوں نے کہا کہ نہ کوئی نواں نہ پرانا آنا ہی نہیں کوئی بھی. قرآن کہندا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. کی کریے ہاں جی کی کریے؟ قرآن کہندا ہے قرآن نماز کے قریب مت جاؤ. جی تہاڈی نہیں سمجھ آئی ہے تسی نہ جاؤ, جنی تہاڈوں سمجھ آئی تسی اونی لینی ہے نا. ہاں جی تانوں بھی سمجھ نہیں آئی تو تسی بھی نہ منو. اسی نے پوری گل سمجھ لئیے کہ جدوں سمجھ لئیے پھر ٹھیک ہے, گل ختم ہو گئی. مرزا صاحب نے اپنی کتاب نہیں گل ختم ہو گئی نا, پھر اگے کدی گل سمجھ آ گیا نا. پاپا جانی آپ نا سمجھان دی ضرورت نہیں ہے. آپ نا دیکھیں بات جی ٹھیک ہے نا. اس طرح نہ کریں. آپ مرزا صاحب کی محبت میں بول رہے ہیں کہ قرآن کو کس طرح بیان کرنا ہے اور کس طرح کس چیز کو پیش کرنا ہے, اس طرح نہ کریں. ہاں یہ زیادتی ہے نا ندیم بھائی, زیادتی کر رہے ہیں نا. ندیم بھائی دیکھیں آپ کے سامنے پورا صفحہ پڑھا گیا. نماز کے قریب نہ جائیں. اگر آپ نے آدھی قرآن کو تو کم از کم صحیح بیان کریں. ہاں یہی بات دیکھیں, میں نے یہ بات حجت کے طور پہ ساری زندگی مرزا صاحب کو صحیح نہیں بیان کر سکے یہ لوگ. ندیم صاحب, کمن صاحب, ٹھیک ہے جی جی مرزا صاحب کو نہیں بیان کر سکے صحیح لوگ. میں نے جو جس کو مانتے ہیں اس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے ان لوگوں نے. ندیم بھائی ایک منٹ بات کرنے دیں یاروں نے, ایک منٹ ہے کی بات سن صاحب, ایک منٹ ہے. ہاں جی میں نے وہ جو آیت کا قصہ اچھا پیش کیا. ندیم بھائی دیکھنے زیادتی ہے نا, قرآن پاک پہ الزام لگا رہے ہیں نا ندیم بھائی. نہیں بات چلتی بات میں اس طرح نہ انٹرفیئر کریں. ٹھہر ہاں بالکل میں نہیں کرتا, ان کو بھی کہیں نہ کریں نا. نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. ایک منٹ ٹھہرے, انہیں بات کرنا ہے. اگر احمدی مان لینا مرزا صاحب کی گل تے رولا ختم ہو جائے گا کہ جدوں وہی نبوت ہو گئی تے شاہ صاحب گلتے کر لیندے ہو ندیم صاحب نال. وہ گل ہو رہی ہے ٹھیک ہے. تے گل یہ ہے کہ ندیم بھائی گل یہ ہے کہ انہاں نے مرزا صاحب دا پورا جڑا صفحہ انہاں پڑھ کے سنایا ہے, ਉਹਦੇ سے انی گل لئی ہے کہ مرزا صاحب نے لکھیا ہے کہ پرانا اور جدید اور نبی جڑا ہے وہ نہیں, اور مرزا صاحب نے جس رنگ وچ وہ لکھیا ہے وہ نہیں دسنا. حالانکہ انہاں سنیا ہے, تسی بھی سنیا ٹھیک ہے نا. اور میں صرف وہ حجت کے طور پہ وہ آیت دا ادھا حصہ پیش کیتا سی کہ جے قرآن مجید اے کہندا ہے تو پھر جس طرح تسی مرزا صاحب دی تحریر دا ادھا حصہ پیش کر کے وہ تو اپنا استنباط کرن رہے ہو. اصول تے یہ ہونا چاہیے کہ جنہیں جڑی چیز لکھی ہے اس موضوع تے وہ تسی پورا جڑا پیراگراف پڑھو تو پھر تسی دسو جی انہوں نے کی لکھیا. تسی صرف دو لائناں لے, بلکہ پوری دو لائناں بھی نہیں, ایک فکرے دا ادھا حصہ لے کے تسی کہہ دو جی مرزا صاحب نے یہ لکھیا, ہن دسو جی کتنے جاؤ گے. تو پھر گل ہو ہوئی ہے, پھر پاویں قرآن مجید دا ادھا حصہ لے لو یا پورا لے لو. کمن صاحب اگر تے کوئی ایک جگہ تے گل لکھی ہوئے نا, ایک جگہ تے لکھی ہوئے تے بندہ کہنا کوئی غلط فہمی ہوئے گی. مرزا صاحب نے لکھا جڑا بندہ کہندا ہے کہ میں کوئی نبی ہاں یا رسول دا دعوے دار ہاں,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਪਾ ਜਾਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਨਬੀ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਇੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਾਹਜ਼ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਹਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਖਤਮ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। मिर्जा साहब ने फरमाया है कि अगर रसूल अल्लाह तो बाद वही नबूवत हो जाए किसी भी तरह की तो खत्म नबूवत खत्म हो जाएगी। इन्नी गल मैं दसनी है कि खत्म नबूवत टुट जाएगी। हाँ जी जी बाबा भाई, वेखो बड़ी वड्डी उन्हें गल की हुण इहदे मुतल्लक गल करो। ਨਾਲ बेटा समान सारा निकाल लें, ठीक है। हाँ जी, मैं अर्ज़ करना वा कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਾਂ ਈਸਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਬੀ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਬੂਵਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦਲੀਲ ਮੰਗੋਗੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕੇ ਸੱਲਮ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਆਪੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। भाई नजीर भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नजीर भाई मैं भी अहमदी हूँ। तबलीग करते हुए ना बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी भी ना, वरना मकसद सारा खत्म हो जाता है। नहीं मेरे प्यारे भाई, उन्होंने शाह साहब ने आते ही है ना पहले वो जो है ना बकवास की है। नहीं रहने दे अभी भी ना। अहमद साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। अहमद साहब मैं आपसे एग्री हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अहमद साहब आप ग्रेट हैं। मुकाबला नहीं कर सकते हैं पर जब आते ही फिर कुरान पढ़ते हैं उसके बाद गाली निकाल देखे ना, बिल्कुल अहमद भाई आप ग्रेट हैं। मैंने रसूलुल्लाह की हदीस बताई है, पढ़ के सुनाई है कि वो जो है ना उलमा के पास जाएंगे और उन्हें सूअर और बंदर पाएंगे, बस इतनी सी बात है। रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ के सुनाते हैं उनको। मैं सुन रहा था मगर मैं कह रहा हूँ कि तबलीग के मामले में वही तरीका में अपनाना चाहिए जो उसवाए रसूल है, ठीक है ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसलिए सिद्धू साहब यहाँ पे आते हैं, मैं उनकी अक्सर सुनता हूँ, कभी गुस्से में नहीं आते। अगर कोई बंदा लड़ाई हो जाती है वो नीचे उतर जाते हैं, हम नीचे उतर जाते हैं। हमें ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छा अहमद साहब जी जज़ाकल्लाह। अहमद साहब आप मौजूद हैं? अच्छा कोई ऐसा दोस्त है जो बात कर सकता है मेरी अहमदियों में से? ये जो मेरे ज़रिए हज़रात हैं, मेरा एक सवाल था यार, मैं मुकदमा एक है वो लिए फिर रहा हूँ, अगर कोई बात कर सकता हो तो। क्या
क्या मुकदमा? मुकदमा यार है कि मैं, अगर हुसैनी साहब आप मौजूद हैं, आप मुझे बिग स्क्रीन पे कर सकते हैं हुसैनी साहब? बड़ा मुकदमा है। अस्सलाम वालेकुम सबकी खिदमत में माशाल्लाह। अच्छा जी हुसैनी साहब आप मौजूद हैं? आप बिग आप वैसे पढ़ रहे हो बिग स्क्रीन पे क्या करना है? वो मौजूद हैं? हुसैनी साहब आप मौजूद हैं तो बिग स्क्रीन करिएगा ज़रा। ऐसे नहीं, मैं वाले से बात करता हूँ भाई, मैं ऐसे वाह में तीर नहीं छोड़ता कभी भी। ना आप हवाला का रेफरेंस दे दे, काफी होता है, और आप पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा सिद्धू साहब आप मुरब्बी हैं? यहाँ पे कोई भी मुरब्बी नहीं है। आपको मुरब्बी साहब दरकार है कोई? अच्छा नहीं, मैं साहिब इल्म बंदे को तलाश कर रहा हूँ जिससे बात करूँ तो वो उस बात को समझा सके। हम कोशिश करेंगे, अगर हम में से किसी को ये मुश्किल पेश आई तो हम फिर किसी मुरब्बी साहब से पूछ के आ जाएंगे, लेकिन आपका मसला। अच्छा सही बुखारी शरीफ के 20 नंबर मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। बुखारी शरीफ की सिद्धू साहब हदीस नंबर 4482 है, जरा निकाल लेंगे। सही बुखारी शरीफ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हदीस नंबर, लेकिन आप पढ़ दें, बात करते हैं हम उस पर। हमें आप पर एतमाद है, पढ़े आप। नहीं आपकी बात सिद्धू साहब सही है, लेकिन ये हुसैनी साहब कहाँ गए हैं? क्यों नहीं ये स्क्रीन बड़ी कर रहे? कोई बात नहीं है, आप हदीस के मामले में हमें पता है कि आप इंसाफ से काम लेंगे, आप पढ़े, कुछ नहीं था। नहीं मैं तो देखे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं तो इंसाफ से ही काम लूंगा ना। देखिए हमें इस बात का तो सबको भी पता है कि हम जितने भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, एंड ऑफ द डे हम सबका एक ही गोल है कि क्या नाम है, हाँ रसूल के दीन को दुनिया के ऊपर गालिब करना है, ठीक है ना। तो हम डिफरेंट वे से समझते हैं, आप डिफरेंट वे समझते हैं, ठीक है ना। असल तो ये बात हम सबको एक दूसरे को ज़हन नशीन होनी चाहिए कि हमारा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है मगर गोल एक है। तो इसलिए हम आपकी बात को बिलीव करते हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप पेश करें। मेरा ख्याल है ये हुसैनी साहब का वेट कर रहे हैं। हुसैनी साहब आप मौजूद हैं नीचे, आप लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। हुसैनी साहब बिग स्क्रीन कर दें क्या प्लीज, कर रहे हैं? ये बिग स्क्रीन कर दें मेरी प्लीज। हाँ जी, ये मेरी स्क्रीन को एक्सटेंड कर दें। ओके जज़ाकल्लाह जी। ये कोई दोस्त हैं अगर पढ़ सकते हैं ये हदीस पाक तो आप पढ़ दें यार, आप पे बिलीव सामने लगी है। आप किसके जवाब में ये हदीस मांगी है? किसी ने एतराज किया कि ये हदीस नहीं है? नहीं मेरा एक मुकदमा है वो मैं पेश कर रहा हूँ। नहीं मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि जो भी आप मुकदमा पेश करें आप हदीस का जिक्र करें। अगर कोई बगैर पेश किए ही आपकी हदीस को मान ले कि ठीक है, फिर क्या जरूरत है पेश करने की? हैं? आप क्या पेश करना चाहते हैं? नहीं पेश करने की जरूरत इस वजह से है कि दोस्तों को जो है जब बात सामने लगी होगी जी, अगर तो कोई इनकार कर रहा है कि ये अच्छा मैं पहले हदीस पढ़ लूँ ना, उसके बाद सवाल रखूंगा ना। हदीस चले ठीक। अच्छा हुसैनी साहब ये हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये बताएं कि ये हदीस किस किताब से पढ़ रहे हैं आप? जी हुसैनी साहब एक मिनट। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया हालांकि उसके लिए मुनासिब न था, उसने मुझे गाली दी हालांकि। आवाज आ रही है? 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 जी आ रही है आवाज, आ रही है। मैंने ये आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि ये हदीस की किस किताब से पढ़ने लगे हैं? आ रही है आवाज?
हेलो हमें आपकी आवाज सैनी साहब आप मुझे मौका देंगे तो मैं बताऊंगा ना आपको, अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो कैसे बताऊंगा मैं आपको। मैं यही पूछ रहा हूँ आपको कि ये हदीस जो आप पढ़ रहे हैं ये किस जगह, कौन सी हदीस की किताब से पढ़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हदीस की किस किताब से पढ़ रहे हैं? हदीस की किताब का क्या नाम है? कोई बुखारी शरीफ है, आप बताएं कि हदीस का नंबर क्या है? बुखारी शरीफ किताब है, नंबर क्या है? जी सही, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4482 4482 है, ठीक है। हदीस का स्टेटस क्या है, ज़ईफ है या सही है? जी ओ यार मेरी किसी को आवाज आ रही है, इनको क्यों नहीं जा रही मेरी आवाज? हाँ ये बात तो है। आपकी बात लाउड एंड हदीस क्लियर है। नंबर 4482 सही बुखारी शरीफ। हाँ जी, हुसैनी साहब ने आपको अगला सवाल किया कि हदीस सही है। 4482 ये इसको पीछे कर। हुसैनी साहब ने अगला सवाल ये किया है कि ये हदीस ज़ईफ है या सही है, इसका स्टेटस क्या है? आवाज आ स्टेटस में रही आपको है? चेक करके बता देता हूँ, 1 मिनट रुके। जी जी सही बात है। ये 3-4 चीजें अगर शुरू में हो जाए ना तो फिर सही हो जाती है बात सारी। जी जी ठीक हो गया, चले आप पढ़ें। जी पढ़ें पढ़ें, हदीस पढ़ें। नजर कुछ नहीं आ रहा, आप पढ़ें। नजर चाय की प्याली आ रही, नजर चाय की प्याली है, चाय की प्याली नजर आ रही है, बाकी आप हदीस पढ़ें। जी जी यार आप पीछे गए हुए हैं, आपकी आवाज आ रही है पर आप जिस तरह बता रहे हैं कि ऊपर लगी हुई है वो कुछ नजर नहीं आ रहा। आप पढ़े आई माशाल्लाह। थिंक उनके इंटरनेट का कोई मसला चल रहा है। जी